موٹروے زیادتی کیس کے ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ یہ تازہ اپڈیٹ ہے۔ اس کیس سے متعلق تحقیقات ہو رہی تھی اور اب اپڈیٹ یہ ہے کہ ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ موٹروے زیادتی کیس میں گرفتار ملزم عباس نے اعتراف جرم کر لیا، ذرائع کا دعویٰ۔ شفقت ہے ملزم جس نے اعتراف جرم کیا ہے۔ احمد فراز ہمارے نمائندے ہیں جن سے مزید ہم اپڈیٹس لیں گے اس سے متعلق۔ جی احمد، آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ موٹروے زیادتی کیس ہے اور 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی شب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹروے پر خاتون جا رہی تھی، اپنے 3 بچوں کے ساتھ جا رہی تھی، جب 2 لوگ یہاں پر آئے۔ ان کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، گاڑی اس وجہ سے رک گئی تھی۔ انہوں نے کال بھی کی لیکن کال رسپونڈ نہ کی گئی۔ 2 لوگ یہاں پر آئے اور اس کے بعد خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ نمائندہ جیو نیوز احمد فراز نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہے اس سے متعلق؟ جی بالکل جی، موٹروے زیادتی کیس میں بہت ہی اہم پیش رفت ہوئی اور اب تک کی پیش رفت کے مطابق جو ہے ایک تو مرکزی ملزم جو عابد تھا وہ ڈکلیئر ہوا تھا کہ اس نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ جو شریک ملزم تھا اس کی بھی شناخت شفقت کے نام سے ہوئی ہے، جسے دیپال پور سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شفقت ہی دوسرا ملزم ہے عابد کا جس نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور اس کا ڈی این اے بھی کروایا گیا ہے، جو ڈی این اے میچ ہو گیا ہے۔ یوں اس کیس میں جو 2 ملزم تھے جن سے پتہ نہیں چل رہا تھا، دونوں ملزمان کا اب فائنلی پتہ چل گیا ہے۔ ایک ملزم عابد اور دوسرا ملزم جو ہے وہ شفقت نکلا ہے، جبکہ وقار الحسن شاہ اور عباس جو ہے وہ اس کیس کے ملزم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے احمد، 2 چیزیں بتائیے گا۔ ایک یہ ملزم شفقت، اس کی ڈیٹیلز، دوسرا کیا شفقت نے عابد کا کچھ بتایا کہ وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں جو ہے وہ وقار الحسن نے ہی دعویٰ کیا تھا کہ جو عابد ہے مرکزی ملزم اس کا شفقت سے رابطہ تھا اور عباس اس کے سالے سے رابطہ تھا، جس کے بعد سب سے پہلے عباس کو حراست میں لیا گیا اور پھر اس کے بعد فون سموں کے بعد وہاں سے شناخت ہونے پر پھر اب شفقت کو دیپال پور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ شفقت جو ہے وہ اس وقت CI پولیس کی حراست میں ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شفقت نے نہ صرف بلکہ اس کا ڈی این اے میچ ڈی این اے کروایا جا رہا ہے، بلکہ اس نے ڈی این اے ہونے سے قبل ہی اس واقعے کا اس نے اعتراف کر لیا ہے اور اعتراف کے باوجود ہے جو اس کا ڈی این اے بھی کروایا جا رہا ہے تاکہ مکمل جو ہے وہ ایویڈنس پولیس کے پاس ہو اور باقاعدہ اس کا جو ہے وہ کیس بنایا جا سکے۔ موٹروے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کیس میں 2 مرکزی ملزم ہے، ایک عابد ہے جس کی تلاش جاری ہے، دوسرا ملزم ہے شفقت، اور شفقت سے متعلق اب یہ بتایا جا رہا ہے، یہ خبر آ رہی ہے کہ شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں موٹروے زیادتی کیس میں گرفتار ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ دوسرا جو مرکزی ملزم ہے عابد، اس کی تلاش جاری ہے۔ اس سے متعلق بھی قواعد بتائے گئے، پریس کانفرنس کی گئی تھی، اس میں باقاعدہ طور پر اس کا کرمنل ریکارڈ موجود تھا اور پھر اپڈیٹ یہ ہوئی تھی کہ ملزم شفقت کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور اب ملزم شفقت نے موٹروے زیادتی کیس میں اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے، پیش رفت ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں۔ موٹروے زیادتی کیس میں ملزم شفقت نے اعتراف جرم کر لیا ہے، ملزم عابد کی ابھی تلاش جاری ہے۔ ہم نے دیکھا 2 روز پہلے وزیر اعلیٰ IG پنجاب صاحب نے اس معاملے سے متعلق، اس واقعے سے متعلق پریس کانفرنس کی تھی اور 2 جو ملزم ہیں ان کا بتایا تھا، ان میں سے ایک عابد جو کہ مرکزی ملزم ہے، اس کی تلاش جاری ہے اور اس سے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وقار الحسن ایک اور ملزم جس کا بتایا گیا تھا، اس کو جب وہ سامنے آیا تو اس کے نتیجے میں عباس، اس کا سالہ جس کی شناخت ہوئی، عباس سے کڑی ملی ہے شفقت تک، اور یہ جو شفقت ہے اب اس کے بارے میں ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ہمارے نمائندے احمد فراز ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈی این اے سیمپلز بھی لے لیے گئے ہیں اور میچنگ کے لیے اس وقت وہ بھیج دیے گئے ہیں۔ احمد فراز کہیے گا، شفقت نے اعتراف جرم کیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز دیجئے اور مزید بھی ٹریس ملا ہے، عابد سے متعلق بھی اس نے بات کی ہے یا دیگر اپنے گینگ سے متعلق بھی کوئی بات کی ہے؟ جی ابھی تک جو اعتراف جرم اس کا سامنے ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے پولیس کو یہ بیان دیا ہے کہ اس رات یہ وہاں پر ڈکیتی کی گھر سے وہاں پہ موجود تھے اور عابد بھی اس کے ساتھ موجود تھا اور دور کھڑی کار کو دیکھ کے جب یہ کار کے پاس گئے ہیں تو نہ صرف انہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ سنیچنگ کی ہے، ڈکیتی کی واردات کی ہے، بلکہ اس کو پھر کھائی میں لے جا کر خاتون کو انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے اس کا بیان لے لیا، اس نے یہ بیان بھی دیا، اعتراف جرم بھی اس کا کیا، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اعتراف جرم کے ساتھ ساتھ اس کا ڈی این اے سیمپل میچ ہونا ضروری ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی سے بھی رابطہ کیا ہے اور اس کے سیمپل لے کے ان کو بھی میچ کیا جا رہا ہے، جو ڈی این اے لیا گیا تھا، جو گاڑی سے اٹھایا گیا تھا اور جو خاتون کا جو میڈیکل ہوا تھا خاص طور پر اس سے۔
अच्छा अहमद फराज, थोड़ा सा ये भी बताएगा, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो ये बताया गया था कि मोबाइल फोन्स के जरिए भी रिकॉर्ड निकलवाया गया है, तो मुल्जिम शफकत से इससे मुतल्लिक कोई डिटेल्स मिली हैं उस वाकये से मुतल्लिक, जैसे आपने बताया, क्या वो वहां पर था और था तो किस तरह से उसकी आइडेंटिटी वहां पर प्रूव कर रही है पुलिस? देखिए, पुलिस ने इसमें तमाम जितने भी खतूत है, तमाम अहम खतूत पर उन्होंने तफ्तीश की है। ना सिर्फ वहां से गाड़ी से सैंपल उठाए, बल्कि वहां से कुछ फुटप्रिंट्स उनको मिले थे। फिर खास तौर पर जो मेडिकल कराया गया था वहां से भी उन्होंने डीएनए सैंपल लिया था। तो इन तमाम जितने भी यहाँ पे तजजिए लेने के बाद फिर उन्होंने मुल्जिम जो आबिद था उसको डीएनए बैंक से शनाख्त किया था। देखिए, पुलिस का कोई कमाल नहीं था, उन्होंने यहाँ तक पहुंचे। ये पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के पास उस मुल्जिम का आबिद का रिकॉर्ड मौजूद था, जो उसने 2013 में एक खातून और उसकी बेटी से जो ज्यादती की थी, जो उसको ज्यादती का निशाना बनाया था, वो मेडिकल पहले ही डीएनए बैंक में मौजूद था। और जब इस खातून का जो मेडिकल जो डीएनए था उसको जब सिस्टम के जरिए उन्होंने एनालिसिस उसका किया, तो तब सिस्टम ने ये बताया कि ये वही मुल्जिम है जिसने 2013 में ये ज्यादती की थी। उसके बाद इसको मुल्जिम करारा गया। अहमद फराज, ये कहिएगा शफकत तक पुलिस कैसे पहुंची है, यानी ये शफकत का ट्रेस कैसे मिला और फिर इसको गिरफ्तार किस तरीके से किया गया? जी, शफकत के बारे में और अब्बास के बारे में वकारुल हसन शाह, जिसके बारे में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी कहा था और आपने भी कहा था कि ये उसका शरीक मुल्जिम है, वकारुल हसन शाह। लेकिन जब वकारुल हसन शाह ने खुद गिरफ्तारी दी तो उसने इंकशाफ किया कि जो अब्बास उसका साला है वो उसकी सिम इस्तेमाल कर रहा था। अब्बास के बारे में और शफकत के बारे में वकारुल हसन शाह ने कहा था कि आबिद जो था वो शफकत के साथ डकैती की वारदातें करता था और ये उसका शरीक मुल्जिम था और ये एक ही मोहल्ले में रहते थे, किला सत्तार शाह में। जिसके बाद पुलिस ने फिर वहां से लीड्स पुलिस को मिली हैं, वो लीड्स लेकर जब वहां से चले हैं तो फिर उसके बाद मुल्जिम शफकत जो था उसको भावल नगर से गिरफ्तार किया गया है। अच्छा अहमद, शफकत से मुतल्लिक कुछ तफसीलात सामने आई हैं, इसकी उम्र क्या है, क्या ये पहले भी आबिद के साथ दीगर जराइम में मुलव्विस रहा है? जी बिल्कुल, वकारुल हसन शाह का तो ये कहना था कि इसने आबिद के साथ काफी डकैती की वारदातें की हैं, लेकिन उनका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसका आबिद का तो क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया था, लेकिन अब शफकत का भी जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसको चेक किया जा रहा है। क्योंकि बाज दफा ये क्योंकि जो इसका जो साथी गिरफ्तार हुआ शफकत, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पहले कभी ये गिरफ्तार नहीं हुआ था, क्योंकि ये डकैती की वारदात में तो ये करता रहा लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ था। लेकिन अब क्योंकि इसका डीएनए किया है उस वकूए के साथ, ये अब गिरफ्तार हो गया, तो इस हवाले से फिर इसका जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है कि आया इस पर पहले कोई मुकदमा था या नहीं। जी अच्छा, अहमद फराज, ये कहिएगा ये शफकत जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका डीएनए पहले से मौजूद था या गिरफ्तार करने के बाद इसका डीएनए कराया गया? सवाल किया आपने, इसका डीएनए मौजूद नहीं था। डीएनए बैंक में जिसका रिकॉर्ड मौजूद था वो आबिद था। आबिद, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 2013 में जिस तरह उसने एक खातून को और उसकी बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया था, तो वो मुकदमा दर्ज हुआ था 376 का। उस 376, 395 का मुकदमा दर्ज हुआ था, तभी ये वो 5 लोग थे। लेकिन उन माँ बेटी ने फिर इनको अदालत में इसको शनाख्त करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इसकी फिर बेल हो गई थी और उस मुकदमे के बाद ये रिहा होकर बाहर आ गया था। और उसके बाद आखिर क्योंकि जब इसका वो मुकदमा दर्ज हुआ था तो मुकदमा दर्ज होने के बाद एक प्रैक्टिस की जाती है, कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार होता है तो उसका फौरी तौर पर उसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाते हैं, उसका डीएनए करवा लिया जाता है। सो इसी हवाले से उस केस में भी इसका डीएनए भी करवा दिया गया था, इसका फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गए थे और वो डाटा जो था वो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के बैंक में मौजूद था। और जब ये उनका वहां पर डाटा जब मेडिकल भिजवाया गया, डीएनए जब भिजवाया गया, तो सिस्टम ने फिर उसी का सामने ले आया कि ये मुल्जिम आबिद का ही ये मैच कर रहा है। उसके बाद आबिद की शनाख्त हुई थी। लेकिन शफकत का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, जितना ही इसका कोई अभी तक डीएनए से कोई रिकॉर्ड मिला है, ना ही इसको क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला। लेकिन कहा ये जा रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका इसलिए नहीं मिला कि वो गिरफ्तार पहले कभी नहीं हुआ था और सिर्फ अब गिरफ्तार हुआ है। अच्छा अहमद, जिस तरह से आपने भी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, उस वकू का भी दौरा किया और बताया कि पहले भी उसी जगह पर डकैतियां करते, तो शफकत ने इससे मुतल्लिक कुछ डिटेल्स सामने लाए हैं क्या? पहले भी लोगों से इसी रूट पर, इसी जगह पर मुतअद्दिद डकैतियां कर चुके हैं? जी, इस बारे में वकारुल हसन शाह जिसको गिरफ्तार किया गया था ना, जिसके बारे में कहा था वज़ीर-ए-आला पंजाब ने भी आएगी पंजाब उसको शरीक मुल्जिम है, लेकिन वो तो मुल्जिम निकला ही नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला ही नहीं है। वकार ने तो नाम लिया था सिर्फ अब्बास का, अपने साले का और शफकत का। और उसका ये भी कहना था, देखिए जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को यही कहता है कि जिसने काफी वारदातें की हैं, डकैती की वारदातें की होंगी। सो इसी हवाले से उन्होंने यही कहा था अब्बास के बारे में भी और शफकत के बारे में भी कि ये आबिद के साथी हैं, ये उनके साथ मिलकर वारदातें करते थे। लेकिन उसमें से जो एक साथी था अब्बास, वो तो खुद पेश हो गया और शफकत को जो है अब भावल नगर से गिरफ्तार किया गया है।
जी, अहमद फराज हमारे साथ ही रहिए। इस केस में पेशरफ से मुतालिक आपको बता रहे हैं, मोटरवे ज्यादती केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने एतराफ जुर्म कर लिया है। और जैसे कि अहमद फराज बता रहे थे कि वकारुल हसन जिसका नाम लिया जा रहा था, उसने खुद गिरफ्तारी पेश की और उससे ये तमाम ट्रेस मिला। वकारुल हसन ने बताया कि उसका साला अब्बास उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से अब्बास ने भी अपने आप को पेश किया। और वकारुल हसन ने ही ये बताया कि मुलजिम शफकत के साथ मिलकर मुलजिम आबिद डकैती की वारदातें करता था। और उसके बाद पुलिस ने मुलजिम शफकत की गिरफ्तारी के लिए छापा मारे और शफकत को गिरफ्तार किया। अब्बास जो कि इसका साला है, अभी इससे मुताल्लिक मजीद तहकीकात की जा रही है, लेकिन दो मरकजी मुलजिम है इसमें। आबिद मरकजी मुलजिम है और दूसरा शफकत है। आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शफकत को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और शफकत ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। आबिद से मुताल्लिक यह बताया जा रहा है कि उसका पहले से डेटा बैंक में उसका डीएनए मौजूद था और वो मैच कर गया था, लेकिन शफकत जिसने अभी एतराफ जुर्म किया है, इससे मुताल्लिक बताया गया है कि इसकी पहले कभी गिरफ्तारी नहीं हुई और इसका डीएनए और पहले से मौजूद नहीं था पुलिस के पास। अभी इसका डीएनए लिया गया है और इसने अब एतराफ जुर्म कर लिया। बहुत अहम पेशरफ्त है इस केस में। आबिद से मुताल्लिक आप बता रहे थे, न सिर्फ उसका डीएनए मौजूद था बल्कि वो डीएनए आया किस तरह, इस तरह के 2013 में जोहेब बताया जा रहा है कि उसने एक और डकैती और ज्यादती के केस में भी वो इन्वॉल्व था, जिसमें बाद में सुलह हो गई थी। मां और बेटी के साथ उसने ज्यादती की थी, इस तरह से उसका डीएनए आया और उसके बाद उसकी निशानदेही हुई। ये भी बताया गया था कि वकारुल हसन, पहले शक जाहिर किया जा रहा था कि मुलजिम वकारुल हसन है जिसने आबिद के साथ मिलकर डकैती की और उसके बाद ज्यादती की। लेकिन जब वकारुल हसन ने सरेंडर किया पुलिस के सामने, तो उसके बाद उसने बताया कि अब्बास जो कि उसका साला भी है, वो उसका मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था और उसने उसका आबिद से कुछ ताल्लुक भी जोड़ा। जिसके बाद तफ्तीश करने के बाद कड़ी पहुंची शफकत तक और शफकत के बारे में अब जरा ये दावा करते हैं, डिटेल सामने आ रही हैं कि शफकत ने एतराफ जुर्म कर लिया है। बताया जा रहा है कि शफकत को दीपालपुर से पुलिस ने छापा मारकर गिरफ्तार किया और उसके बाद तफ्तीश के दौरान उसने एतराफ जुर्म किया है। डीएनए सैंपल्स भी लिए गए हैं शफकत से, जिसको मैचिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। याद रहे कि मरकजी मुलजिम आबिद, जिसके सैंपल्स पहले से ही मौजूद हैं और सैंपल्स मैच भी कर चुके हैं।